एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर्स। सो आज आम कंप्यूटर रो थर्ड चैप्टर पढ़ा कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑलरेडी कंप्यूटर रो इंट्रोडक्शन और आर्किटेक्चर कौन कौन सब अच्छी कंप्यूटर्स रे से दुटा वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो सारी। तार फास्ट चैप्टर एमसीक्यू भी हो सारी। देन तुम फास्ट चैप्टर जहाँ सब अच्छी ऐप रे तार एमसीक्यू मॉक टेस्ट ये सब भी अवेलेबल हो सारी। सो तुम मैंने जो ऐप अच्छी स्टडी एंड कॉम्पिटिटिव कोचिंग लिखा है स्टडी एंड कॉम्पिटिटिव कोचिंग एतिकी लिखिले तुम ऐप आसीज प्ले स्टोर रे ताको डाउनलोड कर रेजिस्टर कर तुम मोबाइल नंबर देकी आउ पासवर्ड निजे क्रिएट कर देन तुम आउ किसी डिटेल्स नेम ईमेल आईडी ये सब देकी तुम किसी डिटेल्स देकी लॉगिन हो सब किसी ऑल सब्जेक्ट अच्छी मैथ रीजनिंग तुम कंप्यूटर्स ओडिशा जीके करेंट अफेयर सब तुम से फ्री रे अवेलेबल अच्छी आउ रही। सो ताकू तुम्हें मिस करनी बारंबार प्रैक्टिस कर किसी डरबार ना कि भूल है कि कम रैंक मार्क आसिले किसी डरबार ना ताकू रिपीटेडली री अटेम्प्ट देकी तुम स्पीड एक्यूरेसी मेमोरी ये सब को चेक कर है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। सो जिते रिगोरस प्रैक्टिस कर तुम परफेक्ट हे। ओके सो लेट स्टार्ट। आज आम पढ़ा कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके सो कंप्यूटर हार्डवेयर कौन देख एग्जांपल थ्रो रे भी मुझे बुझेबी आम कंप्यूटर रे जहाँ किसी देखू यहाँ तुम मॉनिटर होगला ये तुम सीपीयू होगला ये तुम कीबोर्ड होगला ये तुम माउस होगला ये सब तुम इंटरकनेक्टेड हाँ कि नहीं ये सब तुम इंटरकनेक्टेड हाँ। सो यही सब को आम जहाँ को आम टच करूँ ताकू एक्चुअली हार्डवेयर कह जाए। सो मुझे डिटेल्स पढ़ी दूसरी देख कंप्यूटर हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड बाय द यूजर। By the use of these hardware devices, it made very easy for the computer for processing its data, store and retrieve. Hardware is one of the basic and necessary part of a computer system. देखो सॉफ्टवेयर कथा तो परे आसीबा ना किंतु प्रथमे हार्डवेयर दरकार हला हार्डवेयर थ्रो ही से सॉफ्टवेयर से फंक्शन करिवो। सो कंप्यूटर हार्डवेयर रो अर्थ हला फिजिकल कंपोनेंट जहाँ किछि भी सब फिजिकल कंपोनेंट जहाँ को कि आमे टच करि पारू आम फिजिकली तुम हैंड रे तुम टच कर सेटा तुम हार्डवेयर यही हार्डवेयर मानकर यूज को लेकिन आम कंप्यूटर पर जो डाटा आम दौ डाटा को स्टोर करूँ रिट्रीव करूँ से प्रोसेसिंग माध्यम आम इनफॉरमेशन पाऊ है। सो यहाँ पुणी यही हार्डवेयर पुणी दुई प्रकार अच्छी गोटे इनपुट अच्छी आ गए आउटपुट अच्छी है। सो लेट स्टार्ट कि कौन कौन सब इनपुट डिवाइसेस अच्छी कौन कौन सब आउटपुट डिवाइसेस अच्छी सब से हार्डवेयर जाक डिस्कस करवा। ओके हो सो देख इनपुट डिवाइस कौन बहुत सिंपल पिले सो पाठ डिफिकल्ट नुह तुम कनसेंट्रेशन है मोस्ट इम्पोर्टाट। तुम्हें जदि जेन्युइन एक्सपीरियंस अच्छ तुम जदि एक्चुअली निहाती तुम जब पाइबार अच्छी तुम्हें निहाती फास्ट कनसेंट्रेट रुह डिस्ट्राक्शन ठू दूरे रुह आ तुम प्रैक्टिस कर है तुम समय को सब बेले से ही पाठरे चिंता कर से पाठ को प्रैक्टिस कर आन कौन लोक सहित किसी मतलब ही रख ना है एत कंपिटिशन अच्छी एत कंपिटिशन अच्छी तुम जदि टाइम अध घंटा घंटे भी जब वेस्ट करदेव है से 0.1 मार्क तुम कटिज लास्ट ठीक अच्छे। सो देख इनपुट डिवाइस कौन इनपुट डिवाइस है एन इनपुट डिवाइस कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोमेकानिकल डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर। देख इनपुट डिवाइस को तुम इलेक्ट्रोमेकानिकल डिवाइस कहुए कहीं सब थ्रो इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम ही ये सब इंटरकनेक्टेड अच्छी इलेक्ट्रोनिक्स ना आपे आपे हेनी ताकू एनर्जी दरकार से यहाँ तुम इलेक्ट्रो आ मेकानिकल डिवाइस है। देन आउ कौन अच्छी ना कंप्यूटर या एनालिसिस करे स्टोरेज करे गिव कमांड टू कंप्यूटर यही इनपुट डिवाइस थ्रो है जमीक आम नेक्स्ट देखा ये कीबोर्ड अच्छी तार मोस्ट प्राइमरी यूज आम कीबोर्ड माध्यम करूँ माउस माध्यम करूँ से गुड़ाक देखा। So the data is entered into the main memory through the input device. यही कीबोर्ड माध्यम है कि माउस माध्यम है यही माध्यम ही सीपीयू को जीव मेन मेमोरी को जीव तापर सी तुम एनालिसिस कर से डाटा को तुम एनालिसिस कर से कमांड को आउे तुम इनफॉरमेशन आउटपुट दब है से दे एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट द एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन लैंग्वेज। निहाती भाव में तुम से इंस्ट्रक्शन को से जो कंप्यूटर बुझीब ताकू कोड को डिकोड कर मशीन लैंग्वेज रे आमको जहाँ दरकार से रिजल्ट दब है। सो देखा ये पूरा लिस्ट देती कौन कौन से सब इनपुट डिवाइस जाक देती देख। सो सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड यहाँ कीबोर्ड होगला देन माउस
ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, तापर बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक, वेब कैमरा, पीसी कार्ड एक्सेट्रा व्हिच आर डेस्क्राइब्ड बिलो। ताको पुणी आम गोटे गोटे की देखा एगुड़ाक है तुम इनपुट डिवाइस है। सो प्रथम इनपुट डिवाइस कमनली जोटा कि आम यूज करूँ सेटा है आमर कीबोर्ड है। यही मध्यम आम मैक्सिमम 90% आमर इनपुट करूँ कंप्यूटर। सो कीबोर्ड तो समस्ते निहाती कंप्यूटर शिखिच जानी कीबोर्ड्स कौन कौन अच्छी ये सब फंक्शन की अच्छी, अल्फा न्यूमेरिक की अच्छी, क्रसर कंट्रोल की अच्छी, न्यूमेरिक की अच्छी। सो व्हाट इज कीबोर्ड ना कीबोर्ड it is one of the most common input devices. The user can type text and command using this device. Text माने ये जो हमारा लेटर अच्छी ए बी सी डी जहाँ भी जो फॉर्मेट अच्छी सेटा text. So the layout of the keyboard was borrowed from the regular typewriter with some additional keys. माने आग जो तुम देखि आग जो टाइपराइटर यूज होता ताकू ही यहाँ कीबोर्ड कराई किसी प्लस एडिशनल की सब एड करके मो कंप्यूटर पर कराई। तो मैंने निहाती देखि आग जो कोर्ट कचेरी मानक लोक मैंने ये जो टाइपराइटर ही यूज करते बर्तमान 90% कमीगला कंप्यूटर जब तो आसला एवं तो खाली ऑफिस मानक कॉपी पेस्ट करदे होगा आ टाइपराइट करने को पड़ूनी। ओके सो कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर डाटा और इनफॉरमेशन इन ए कंप्यूटर सिस्टम which may be in numeric form or alphabetic form. एटा दुईटा अच्छे न्यूमेरिक माने नंबर, अल्फा माने तमर लेटर, से अल्फा न्यूमेरिक कहा जाए। ठीक अच्छे देन when key is pressed keyboard interact with the keyboard controller and keyboard buffer. Then keyboard controller store the code of press key in keyboard buffer. Different types of keyboard such as keyboard भी different type अच्छी यही उपरे जोटा अच्छे तुम ये यही फर्मेट लिखाई थाए QWERTY उपरे 10टा थाए तातले 9टा और तापर 7टा जो अच्छी देखीदेव कीबोर्ड को थे है। ओके नेक्स्ट देख सेटा है प्रथम कीबोर्ड। नेक्स्ट तार सब टाइप ऑफ ये जो अच्छी कीबोर्ड रे तो तार डिफरेंट जो फंक्शन अच्छी सेटा जमती कि अल्फा न्यूमेरिक की माने जो ये तुम इनक्लूड द अल्फाबेट की ए टू जेड है एटा जो अल्फाबेट है एंड नंबर की 0 to 9 है। सो या कह जाए आमर अल्फा न्यूमेरिक की है। देन सेपरेट तुम अच्छी नंबर की है न्यूमेरिक की ताकू नमलक की नमलक की भी कह जाऊँगी। सो न्यूमेरिक की आर लोकेटेड एट द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड दे कंसिस्ट ऑफ डिजिट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन 0 to 9 जो रोचे है। देन तुम फंक्शनल की स्पेसिफिकाली उपरे जो रोचे टॉप रे कीबोर्ड उपरे F1 है कि F12 पर्यंत है। एफ माने फंक्शनल सो फंक्शन की गुड़ाक है। फंक्शन की are the programmable keys, that is the programs can assign some specific action. They are numbered 1 to F1 to F12. ओके तापर तुम अच्छी देख क्रसर कंट्रोल माने तले जो अच्छी है माने आम जो स्पेस दौ आ उपरे जो अच्छी है इनक्लूड रुह कहूँ गोटे गोटे की। सो क्रसर कंट्रोल की इनक्लूड 4 डायरेक्शन। हाँ क्रसर माने एपटे गोटे अच्छी माने वेस्ट को ईस्ट को माने अप को नॉर्थ को कहींबार आउ साउथ को यहाँ तुम कर्सर कंट्रोल कीज माने आमर जो आम जमी माउस को पॉइंटर करके नहीं जाऊ यहाँ तुम स्टेप बाय स्टेप ऊपर को जब जीवार अच्छी ऊपरटा को कर टच तल को आसबार अच्छी तल को कर आदि साइड को जीवार अच्छी साइड को कर। सो ये जो कर्सर कंट्रोल कीज इनक्लूड 4 डायरेक्शन लेफ्ट राइट अप डाउन एरो कीज दैट आर अरेंज्ड इन द इन्वर्टेड टी फॉर्मेशन बिटवीन द अल्फा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक कीपैड बुझल। तापरे ता उपरे पुणी आउ कौन कौन सब अच्छी से ऊपर आउ गोटे डायरेक्ट फंक्शन भी अच्छी से मझीरे देख होम पेज अच्छी ये होम पेज अच्छी एंड पेज अच्छी। होम पेज माने सभा ऊपर पेजटा है तापर एंड पेज माने सभा तल जो पेजटा तुम जो धर गोटे PDF फाइल अच्छी यहाँ तुम 20 पेजेस तुम जब डायरेक्ट होम पेज मारिदेव माने ऊपर टॉप को आसीज एंड पेज माने पूरा लोएस्ट बटम पेज को आसीज से पेज अप माने गोटे गोटे पेज करके तुम जो प्रेस कर से पेज अप को ये पेज अप ताको जो प्रेस कर गोटे गोटे पेज ऊपर को उठी उठी आ पेज तार ओल्टा पेज डाउन जोटा थी गोटे टच कर मैंने तल को पलैब है। ये सब तुम प्राक्टिकाल भी करवा जरूरी। कंप्यूटर खाली थ्योरी जानिले हेनी थ्योरी जानिले तुमको लगे हाँ कि मुझे जानूँ बट तार काम को दब ना तुमको यू हैव टू बी मस्ट डू प्रैक्टिस प्रैक्टिकल कंप्यूटर परफेक्ट होगापी तुमको प्रैक्टिकल करवा जरूरी। ठीक अच्छे देन तुम अदर कीज भी अच्छी जमीक कंट्रोल कीज एंटर कीज आम फाइनाली जहाँ किसी भी डाटा एंट्री कर सारू आपर एमती सब एरो थाए है जोटा कि एंटर लिखाई थाए एंटर कले ही तुम से फाइनाली एंट्री हम
देन तुम स्पेशल फंक्शन जोटा कि आम मिक्सअप करके करा जाए शिफ्ट की है कि नहीं एस्केप की माने सांगे सांगे तुम जो विंडोटा खोली ताकू आम क्लोज कर हम शिफ्ट की सम कीज ऑन द कीवर्ड लाइक न्यूमेरिक कीज हैव ए सिंबल प्रिंटेड ऑन देयर अपर पोर्शन शिफ्ट कीज इज यूज टू प्रिंट दिज सिंबल है एस्केप की ई एस जो कॉर्नर थाए पूरा कंप्यूटर ऊपर देखिए कीबोर्ड से ई एस ये थाए है ई एस सी आकार थाए सो इट अलाउज ए यूजर टू कैंसल और एब्रोट ऑपरेशन व्हिच आर एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट इट ओपन स्मार्ट मेनू विथ कॉम्बिनेशन माने सडनली से क्लोज करदेव है तापर देख बैक स्पेस की है बैक स्पेस की थाए धर तुम ये गोटे कौन अच्छी 1 2 3 4 है तुम यू एपटे पछक जावाक चाहूँ पछक जब जावाक चाहूँ माने किंतु एटा को मारी मारी गले डिलीट एमती एपटे पछक यहाँ पछक है लेफ्ट हैंड साइड तो जिते तुम बैक स्पेस की एमती मारी मारी जीव ए गोटे 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 तुम एमती सब डिलीट यार काम है बैक स्पेस की है तापर आस तुम डिलीट की डायरेक्ट माने आग पटे माने एपटे धर एपटे सब लेटर नंबर जहाँ भी अच्छी ये तुम क्रसर रखिल आउ डिलीट की जब एमती टच कर माने एपटे यही सब गोटे 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 तुम डिलीट यहाँ है तुम डिलीट की सब एगुड़ा तुम प्राक्टिकाल निहाती कंप्यूटर शिखला समय कर रेगुलर यूज करने समय भी धर तुम गोटे वार्ड फर्माट रे गोटे लेटर लिख ताकू जदि केमती लिखा जाए ताकू फंट केमती सजा जाए से प्राक्टिस कले ही हम है तापर देख अच्छी कैप्स लॉक की यही साइड कॉर्नर थाए सो डायरेक्ट तुम कैप्स लॉक की मारे यहाँ तुम बिग लेटर ए बी सी डी एटा कैपिटल लेटर हो सब एट ए टाइम सब जो जिते भी टाइप कर सब तुम कैपिटल लेटर हो कैप्स लॉक की इट इज यूज टू टाइप अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर्स इट एनेबल्स और डिजेबल्स are the letters from being typed in capital letters. When this key is enabled, the alphabet would be in capital letters, and when it is disabled, the alphabet would be in small letter. याकू जब एनेबल कर माने सब किसी तुम कैपिटाल हो तुम एपटे लाइट जल निहाती देखी से जो नंबर्स की ये लाइट जले कैप्स लॉक अच्छी ना ना नम लॉक अच्छी ना ना से गुड़ाक है देन तुम नम लॉक की माने नंबर्स एपटे जो अच्छी कीबोर्ड एपटे है कि 0 1 2 3 4 अप टू 9 पर्यंत या ऑन कर नमलक की थाए ऊपर थाए नमलक की कले लाइट भी देखा सो नमलक की है इट इज यूज टू इनेबल एंड डिजेबल द न्यूमेरिकल कीपैड देन तुम विंडोज की इट इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेनू विंडोज की आम स्टार्ट मेनू थाए देन तुम स्पेस बार है स्पेस बार जोटा कि तले थाए एमती बड़ आकार थाए या जिते टच कर धर गोटे लिख गोटे ए बी सी ए तुम टिके स्पेस देवार अच्छी तापर लिखार अच्छे जो स्पेस देवार अच्छे यहाँ तुम स्पेस बार तापर तुम सी डी ई कि जहाँ किसी भी लिख यहाँ तुम स्पेस बार देन तुम टैब की यही साइड रे थाए यही कॉर्नर लेफ्ट रे टैब लिखाई टैब कले देख यही जमी आम क्रसर बार स्पेस बार को आम टच कले गोटे गोटे स्पेस एमती हो जाए बट टैब को कले से एट ए टाइम टिके अधिका स्पेस माने तो 2-3टा तुम ये जो तुम कर स्पेस बार कर टैब रे डायरेक्ट से स्पेस होता तुम स्पेस बार है सॉरी टैब की से तुम टैब की इट इज यूज टू मूव द कर्सर ओवर द राइट टू ए फ्री सेट पॉइंट मैंने गोटे पॉइंट कराई से फिक्स एति पॉइंट ही जंप कर से कर्सरटा है सो ताको कह जाए वेट सो ताको कह जाए तुम टैब की है तापर यहाँ कौन गोटे टिटबिट देती टिटबिट है QWERTY कीबोर्ड कंटेंट टोटाल 104 कीज अच्छा आम इन जनरल जो कीबोर्ड यूज करूँ ए टोटाल 104 से जो की पॉइंट अच्छी है टोटाल 104 अच्छी देन आउ कौन लिखाई आउ लिखाई कैप्स लॉक एंड नॉम लॉक कीज आर कॉल्ड एज टोगल की एम को टोगल की भी कह ओके टोगल की कह बिकज व्हेन प्रेस द टोगल और चेंज देयर स्टेटस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ओके तापर शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट की आर ऑल्सो नोन एज मॉडिफायर की जमीक मुझे ALT ऑल्ट प्रेस करी जदि F4 करी तुम स्क्रीन रे डायरेक्ट आसो मैंने सटडाउन करी ना रिस्टार्ट करी से तुम पलै आस देख डायरेक्ट जब तुम कंप्यूटर क्लोज करार अच्छे तुम सर्टकट की ऑल्ट प्लस F4 यहाँ तुम स्पेशल की जाक यूज करें सर्टकट यूज करूँ एगुड़ा ठीक अच्छे सो एगुड़ा तो आम फास्ट आम प्रथम जो इनपुट हार्डवेयर डिवाइस इनपुट आम माउस देखिले एवं आउ गोटे मुख्य अच्छी से तुम पॉइंटिंग डिवाइस से माउस सो प्रथमटा है आम कीबोर्ड जोटा कि बहुत प्राइमरी आम यूज करूँ आ सेकेंड रहीगला तुम माउस यहाँ तुम माउस एमती थाए ये गोल थाए गोटे तुम लेफ्ट साइड आ गए राइट साइड थाए है यहाँ कनेक्टेड थी से तुम CPU हाँ कि नहीं सो माउस देख
ମାଉସ୍ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ୍। A pointing device is used to communicate with the computer by pointing to the location on the monitor ମାନେ ମନିଟରର ଯେଉଁ ଲୋକେସନକୁ ବି ତୁମେ ସଡନଲି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ବି ତୁମେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇପାରିବ। ସୋ ଏ ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର by pointing to the location on the monitor. Then movement of the pointing device are echoed on the screen by movement of the pointer. Then some commonly used pointing devices are mouse। से भितर माउस अच्छी, ट्रैकबल अच्छी, joystick अच्छी, लाइट पेन अच्छी, एगुड़ाक सब टिके नोट कर जहाँ जहाँ तुम पॉइंटिंग डिवाइस अच्छी है माउस, ट्रैकबल, joystick, लाइट पेन, टच स्क्रीन ये सब एक्सेट्रा व्हिच आर डेस्क्राइब बिलो ताको भी आम बिलो डेस्क्राइब करवा। ओके सो माउस कथा देख माउस है इट इज ए स्मॉल हैंडल डिवाइस हैविंग टू बटन्स निहाती ऑन इट्स अपर साइड एंड ऑल्सो हैज ए स्मॉल व्हील बिटवीन देम ये गोटे मझे व्हील था एपटे तुम टच कर लेफ्ट को एपटे टच कर तुम राइट को। इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस व्हिच प्रोवाइड्स ए मीन टू इनपुट डाटा एंड कमांड्स इन ग्राफिक्स फ्रॉम बाय सिलेक्टिंग थ्रो मूविंग एन एरो कॉल्ड पॉइंटर ऑन मॉनिटर। ओके सो देखा आउ कौन अच्छी ये माउसर कम आउ कौन कौन केमती करा जाए ये सब देख। सो द एमती जो थी माउस जो थी है ये तुम गोल बल थी है एमती से थी टच करी एपटे आम टच करूँ आउ एपटे टच करूँ। सो द माउस मे बी यूज टू पोजिशन द कर्सर ऑन स्क्रीन, मूव एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग और सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग। माउस वाज इन्वर्टेड बाय डगल्स। देन ये किए करते ना डगल्स एंगलबर्ट डीई मन रख डगल्स एंगलबर्ट एट स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर 1963 करते डीई मन रख है डगल्स एंगलबर्ट। सो देर आर टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ माउस एज फॉलो 3 टाइप अच्छी बर्तमान तुम देख वायरलेस आसीगला वायरलेस माउस देन मेकानिकल माउस आउ ऑप्टिकल माउस। सो आम केमती फंक्शन करूँ ये माउसर है देख फास्ट क्लिक ऑन लेफ्ट क्लिक आम जब लेफ्ट क्लिक करवा एपटे जब क्लिक करवा इट सिलेक्ट एन आइटम्स ऑन द स्क्रीन स्क्रीन रे आसीबो कौन कौन आसीबो देख ये स्क्रीन रे तुम बहुत किसी ऑप्शन आसीबो ये तुम न्यू फोल्डर है फोल्डर आसीबो किसी तापर जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जहाँ जहाँ किसी अच्छी से सब तुम लेफ्ट क्लिक कले ऑप्शन जाक आसीଯିव है तापर तुम ताको जब डबल क्लिक मत जब न्यू फोल्डर टे करार अच्छे न्यू फोल्डर टॉप लिखा है या मुझे डबल क्लिक करदेवी देन इट इज यूज टू ओपन ए डॉक्यूमेंट ऑन प्रोग्राम है तो सेठी बाहर से भीतर को पुणी जी से आउ जब मुझे लेफ्ट क्लिक करी से भीतर पुणी आउ थे देखा धर वार्ड गोटे मुझे क्रिएट करार अच्छी वार्ड। सो वार्ड फाइल को मुझे टच करी पुणी से वार्ड फाइल क्रिएट हो आउ से राइट क्लिक करदे सिलेक्शन हो ओपन हो। सो राइट क्लिक इट डिस्प्लेज ए लिस्ट ऑफ कमांड्स ऑन द स्क्रीन। राइट क्लिकिंग इट यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है लेफ्ट रे तुम से ऑप्शन देखा आउ डबल क्लिक करदेव माने तापर राइट क्लिक करदे तुम से भीतर को तुम ओपन कर है तापरे ड्रैग एंड ड्रॉप ये जो माउस यहाँ भी गोटे टाइप माउस। सो तुम जब जिते बेले यहाँ जो अच्छी या आम ऊपर को एमती नहीं पार ऊपर को ने ऊपर को से माने पेज ऊपर को जीव आमती तल को एमती करवा है से तल को आसो यहाँ से जो गोल पॉइंट जो मिडिल था तुम ड्रैग एंड ड्रॉप इट इज यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन बुझीगल। ओके तापर देख से टाइप आउ गोटे अच्छी तुम कौन ट्रैकबल जॉयस्टिक तापर बारकोड रीडर ये बहुत भेराइटी टाइप तार काम अलग अलग अच्छी से अनुसार तार ना अलग अलग अच्छी फंक्शन अलग अलग अच्छी। सो ट्रैकबल कौन देख ना इट इज एनदर पॉइंटिंग डिवाइस व्हिच इज एन अल्टरनेटिव टू ए माउस। माउस बदला आउ गोटे अल्टरनेटिव यहाँ यूज करा जाए स्पेशली कौटी यूज करा जाए ना ट्रैकबल इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट्स एंड एक्शन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज जनरली built in laptop. Since there is no space for the mouse to move on the laptop, trackball is used on SAT, CAM, workstation and sometimes seen on the computerized special purpose. It is special purpose लिखा है special purpose workstation such as radar, consoles and air traffic. Air traffic एमानकर special purpose रे एटा गुडा यूज करूछन से माने यूज करूछन हैला। सो टिके special purpose हे गेले तमरा trackball यूज करा जाउछ लकी एटा देखाला। देन ट्रैफिक कंट्रोल रूम एंड सोनार इक्विपमेंट ऑन ए शिप और सबमराइन बुझल एति पॉइंट जब तुम शुणीच बुझी जाइच माने प्रॉब्लम किसी हम ना। तापर देख अच्छी जॉयस्टिक यहाँ जॉयस्टिक। सो यहाँ कौटी यूज करा जाए ना जॉयस्टिक
इट इज ए डिवाइस दैट मूव्स इन all direction देख सब डायरेक्शन मैंने पूरा पूरी all direction रे मूव करियो so it is a device that moves in all directions and controls the movement of the cursor joystick are used in flight simulator माने ए जो एरोप्लेन रे एटा तमे यूज करा जाय हला so एटा को कैड कैम सिस्टम एक्सेट्रा भी कहा जाय ए joystick is similar to a mouse except that the movement of cursor or screen stop working as soon as you just stop moving the mouse যেତେବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ କାମ କରିବ ହେଲା ସେଇଟା but with a joystick the pointer continues moving the previously pointing direction joystick allows movements in all direction এটা ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 360 डिग्री ଆମେ ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଡ଼େ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ସो ଏଇଟା ତୁମର ସ୍ପେଶିଆଲି କେଉଁଠି ନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସିମୁଲେଟର ମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଏଇଟା କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ପାଇଲଟ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରେ ହେଲା ओके देन लाइट पेन भी अच्छी आजिकल आमर यहाँ देख मुझे स्क्रीन टच कर सब करुँच स्क्रीन टच हाथ में पूरा आंगुठी मुझे टच करुँच सेमती आहरी आम पेन भी अच्छी पेन आम पेन रे लिखिपार है कि नहीं सेमती सो इट इज ए हैंडल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग है ड्राइंग ग्राफिक्स एंड फॉर मेनू सिलेक्शन द पेन कंटेन्स ए photo cell in a small tube. It senses the light from the screen when it becomes closer and generate a pulse. It is used to especially in personal digital assistant hala PDA यार मन रख एब्रिविएशन देछि personal digital assistant. It is very useful in identifying a specific location. एटा आहुरी जो आईफोन बड़ बड़ फोन सेठी आहुरी तुम स्क्रीन को छोट करि पारिबो सेठी पूरा पिन पॉइंट रे तुम लिखि पारिबो ताकू बड़ करिकी सेही पेन रे तुम लिखि पारिबो सेटा हला तुमरो लाइट पेन हला सो it is very useful in identifying a specific location on the screen. However, it does not provide any information when it is held over a blank part of the screen. माने तुम से पॉइंट पिन पॉइंट को जीव किंतु सेठी गोटे इनफॉरमेशन मिलबनी तुम डाटा करियो ताको माने किछि गोटे लिखिबो कोन पिन पॉइंट करियो हला लाइट पॉइंट ओके ठीक है तापर देखो आसो टच स्क्रीन है टच स्क्रीन इट इज इनपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इनपुट व्हेन द यूजर प्लेसेस ए फिंगर टिप्स on the computer screen. Touch screens have an infrared beam that crisscross the surface of screen. The ability to interact directly with the display typically indicates the presence of a touch screen. देखो आमर जब तो स्मार्ट मोबाइल आसिला जो स्मार्टफोन आम जो समस्त एंड्रॉइड फोन धरुचे कि नहीं यहाँ कौन मुझे जो यूज करूँ टच स्क्रीन ही यूज करूँ हाथ में मैंने मो फिंगर ये सब लिखुची है यहाँ तुम मैक्सिमम आम टच स्क्रीन टैबलेट भी यूज करुँची आउ तुम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मानक भी ये सब आकार गोटे टच स्क्रीन स्पेस आसूची है सो टच स्क्रीन इज जनरली यूज्ड इन एप्लिकेशन लाइक एटीएम रे भी आम एटीएम गले भी टच स्क्रीन से देखिए करूँ कि एटीएम रे भी करूँ हॉस्पिटल रे करूँ एयरलाइन रिजर्वेशन सुपर मार्केट सब टच स्क्रीन होगा एत सुविधा होगा कौ टेक्नोलोजी आम को मैंने आम कम को हासिल करने देख बारकोड यहाँ कौटी देखीच तुम मैंने निहाती जिते शॉपिंग मॉल को जाइए तुम किणी सारापर से जिते बिलिंग हम से टाइम ये सब तुम देखी यूज करा जाए बारकोड रीडर एमती तुम ड्रेस रे बारकोड से तुम प्राइस टैग है सो इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग प्रिंटेड बारकोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड से गोटे स्पेसिफिक से से प्रोडक्टा स्पेसिफिक थी है से तुम प्राइस स्पेसिफिक थी से सेल है बोली से बारकोड कर तार कंप्यूटर रे डाटा फिल हम सो एमती कथा सो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड से अवेलेबल ऑन प्रोडक्ट टू बी सोल्ड. A barcode reader emits a beam of light which reflects off the barcode image. A light-sensitive detector in the barcode reader identifies the barcode image by recognizing special bar at both the ends of the image. A perfect example of a barcode reader used in the supermarket supermarket where barcode scanner reads the price of a product. A barcode is a machine readable representation of information in the form of strip in dark and lighting यही आकार से यही भितर तुम ये जो तांकर जो कोडटा सेठी थाए तापर आस देख ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर देख तुम्हें सब जो परीक्षा दौच यहाँ ओएमआर है तुम जो परीक्षा दब ए ओएसएससी सीजीएल होगा ओएस होगा प्रिलिम होगा ये सब नंबर्स थी ये तुम सब डिटेल्स थी 1 2 3 4 5 एमती ही तुम 100 थी तापर धर एक नंबर अच्छी ए बी सी डी है तुम क्या चूज कर ऑलरेडी सेट थी ना एक नंबर आंसर तुम ए तुम कि मारिच आंसर बी तो सेटा भूल हम
तो ସେଇଟା ତୁମର ସେଠି ହିଁ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମରେ ଏସବୁ ସେଟ୍ କରାହେଇଛି ଆଗରୁ। ସୋ ତୁମର ଯେଉଁ OMR ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ OMR ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛ ତାକୁ ସେମାନେ ୱିଦିନ୍ ମାନେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି ସେ ତୁମର ସ୍କାନ୍ ଯଦି କରିଦେବେ ଇନପୁଟ୍ କଲେ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରିଯିବ। ସୋ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିଡର୍ ହେଲା OMR। OMR ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିକଗ୍ନିସନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଟେକ୍ଟିଂ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ intended marked response ହେଲା। OMR is mainly used ଏଇଠି ଦେଖ ପିକ୍ଚର ଅଛି ତଳେ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମର ସେଇ ଡିଭାଇସ୍। ସୋ ଏଇଠି ତୁମର ଇନପୁଟ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଏପଟେ ତୁମର ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତୁମର କେତେ ରାଇଟ୍ କେତେ ଭୁଲ ତୁମେ କେତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛ, କେତେ ରାଇଟ୍ କଲ କେତେ ରଙ୍ଗ କଲ, ଟୋଟାଲ୍ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ହେଲା ଆଉ ଫାଇନାଲି ତୁମର ମାର୍କ କେତେ ଆସିଲା ସେ ଦେଖେଇଦେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହେଲା। ଟୁ ଡିଟେକ୍ଟ ମାର୍କ ଅନ୍ ଏ ପେପର it uses a beam of light that is reflected on the papers which marks to computer presence and absence of data marks. The OMR interprets the pattern of marks into a data record and sends this to the computer for storage, analysis and reporting. ଏଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବ, ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ ଆଉ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରଖିବ ସେଇ ମାର୍କଟା। ଲାଷ୍ଟକୁ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ବହୁତ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ତୁମର ଏଜ୍ ପର୍ ମାର୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ପିଲାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ସୋ OMR is widely used to read the answer of objective type test। এই ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁନଥିଲି objective type test, voting application and other evaluation studies। ବୁଝିଲ କ୍ଲିୟରଲି? ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ଅପ୍ଟିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିକଗ୍ନିସନ୍ OCR। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଅଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସ୍ପେସିଆଲ ପର୍ପଜ୍ରେ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସୋ OCR ଇଜ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ଫର୍ ଦ ସ୍କାନିଂ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ପେଜ୍। ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ପେଜ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଇଏ ତୁମର ସ୍କାନ୍ କରିବ ହେଲା, ସ୍କାନ୍ କରିବ। ସୋ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟିଂ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୟୁଜିଂ ଦ OQR ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟୁ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଦ ଇମେଜ୍ ଆଜ୍ OSSC ସେକେଣ୍ଡ ଟେକ୍ସଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଡିଟେବଲ୍। ୟାକୁ ଏଡିଟେବଲ୍ ବି କରାଯାଇପାରିବ। ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିବ ଆଗରୁ ତୁମର ଏଇଟା ଯେଉଁ PDF ଅଛି, PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଯେମିତି କନଭର୍ଟ କରାହେଉଛି ତୁମର PDF ଟୁ ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ PDF ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଅପ୍ଟିକାଲ ରିଡର୍ ରିକଗ୍ନିସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସ୍କାନ୍ ଯେଉଁ କରିଥିବ, ସ୍କାନ୍ କଲା ମାନେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ଏବେ ତୁମର ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରାହେଇଛି। ଏବେ QR କୋଡ଼୍ କରାହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସବୁ ଜାଗାରେ QR କୋଡ଼୍ କରାହେଉଛି ଦେଖ। ତ ସେ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଆମେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ସେଇ ପେଜ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ବି ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ବି ସେ କରୁଛି ହେଲା। ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ଏଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟର୍ସ। ତାକୁ ବି ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିପାରିବ। ତୁମେ ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ମାଟ୍କୁ PDF ଫର୍ମାଟ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ମାଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି କରିପାରିବ ଏଇ ଥ୍ରୋରେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ଦରକାର କରୁନି, ତୁମର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଆଉ ଦରକାର କରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପିଲାମାନେ ସବୁ ତୁମକୁ ସେଇଠି ଲେଖିଦେବ ମାନେ କନଭର୍ଟ PDF ଟୁ ୱାର୍ଡ଼ କହିଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମର ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଫାଇଲ୍କୁ ସେଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମର ୱାର୍ଡ଼ ଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ସେ ସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯାକ ଆସିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ବି ବେଶୀ ଦରକାର କରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୋ ଏଇଟା ଦେଖ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିକଗ୍ନିସନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ତୁମର ଚେକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରେ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରେ ତୁମର ଦେଖ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚେକ୍ ବି ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି ବନେଇକି। ତୁମମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଥିବ ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚେକ୍ ନେଇକି ବି ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି ପଇସା ଯାକ। ସୋ ସେଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ କରିଥାଏ ତାର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସେ ତୁମର ତାର ସିକ୍ରେଟ୍ ଯାକ ଥାଏ ସେଇ ଭିତରେ ହେଲା, ତାର କୋଡ଼୍ ଯାକ ଥିବ ଆଉ ସବୁ ଇନ୍ ହେଇଥିବ। ସେ ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସେ ଇନ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇ ନମ୍ବର୍ସ ଇନ୍ ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ତାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କିଛି ଥିବ, ଯେମିତିକି ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ରେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅରିଜିନାଲ୍ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସେ ସବୁ। ତ ସେଇଠି ତୁମେ ଯଦି ଚେକ୍ କରିଦେବ ସେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା କି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ୍ ଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲି ତୁମର ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବ ସେଇଟା ହେଲା। ସୋ MICR reads the characters by examining their shapes in matrix form and the information is then passed on to the computer. The characters are printed using a special link which contains iron particles that can be magnetized. It is generally used in banking। ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଏଇଠି ସ୍ପେଶିଆଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରେ ଏ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଠି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ ଚେକ୍ସ ଫର୍ ରିକଗ୍ନାଇଜିଂ ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଏନକୋଡ଼ିଂ ନମ୍ବର୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ବଟମ୍ ଅଫ୍ ଏ ଚେକ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ଆସ ଦେଖ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ରିଡର୍। So it is the device which is used to access the microprocessor of a smart card. There are two kinds of smart card, memory card and microprocessor cards. Memory cards are the cards which contains only non-volatile memory. Non-volatile memory, storage, components and some specific security logic. Microprocessor cards contain volatile। volatile ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲିଯିବ, that means ହେଲା। volatile ର ଅର୍ଥ ଏଟା non volatile ମାନେ ସେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।
आ जब भोलाटाइल हो गला मैंने से तार मेमोरी भूली जीव दैट मीन्स ये इजिली एमती तुम बुझ एंड माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स द कार्ड इज मेड ऑफ प्लास्टिक जनरली यही जो तुम एटीएम कार्ड नुहे कि एटीएम कार्ड गोटे चिप था चिप्रे तुम सब इनफर्मेशन था तुम बैंक डिटेल्स था है से भितर तुम स्पेसिफिकाली से रिकग्नाइज कर तुम माने तुम अकाउंट्स है तो यहाँ है तुम से स्मार्ट कार्ड रीडर एटीएम कार्ड एटीएम यहाँ तुम स्मार्ट कार्ड रीडर है तुम जाऊँ ना नहीं निजर कार्ड धरिकी एटीएम रू पैसा काढ़ुच तुम इनफर्मेशन बैंक अकाउंट्स के तुम पैसा अच्छी पासवर्ड देदेल पैसा काढ़ सहीटा So, the card is made up of plastic, generally PVC. Smart card are used in large companies and organizations for stronger security authentication. Got it? पूरा क्लीयर बुझी जाउथिबो आ किसी डाउट नाही तापर देखो आहुरी एबे वाइडली यूज होउची जेबेठु हमर आधार हला आधार कार्ड स्टार्ट हला हां एबे जोटा पान कार्ड आधार कार्ड ए सब भी तो सेटा स्मार्ट कार्ड ना सेथिरे तमरा इनफॉरमेशन थाउची कि नै सेटा तापर देखो एबे हमर बायोमेट्रिक सिस्टम एटा सब जगह यूज हे गेला वर्तमान हला ऑफिस मानक भी यूज होगा तुम केत आसुच केत जाऊच से सब प्रेजेंट पका हो से सब तुम टेक्निकाली इनफॉरमेशन जाऊँ सब मेन सर्वर को है सो बायोमेट्रिक सेंसर इट इज ए डिवाइस व्हिच रिकॉग्नाइजेस फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स बायोमेट्रिक सेंसर्स एंड यूज फॉर मार्किंग अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉइज मुझे कहूनी कि आम जो ऑफिस को जाऊँ आम ऑफिस भी ऑलरेडी लगा ही सारा आम केत जिते जाऊँ टच करूँ से रिकॉग्नाइज करदेव जो तुम यही समय इन कल आउ जो बाहर को आसवा से समय तुम आउट हेल से रेकर्डटा पूरा परमानेंट है सो सेटा पूरा पूरी तुम फिजिकल और बिहेवियर सबको से पूरा एक्जाक्ट मैंने ट्रैक करके रेकर्ड आकार रखीदेला है सो आउ मनीष ठकी पारबनी ये टेक्नोलोजी को आउ तुम ठकी पारबनी मनीष को ठकी दे पार एवं जो तुम कैमेरा सब लगुच यहाँ सब ठकी पार ना ठीक अच्छे सो बायोमेट्रिक सेंसर्स आर यूज फॉर मार्किंग अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉइज स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस एज बायोमेट्रिक सेंसर्स आर वर्किंग विथ एक्यूरेसी so these are widely used in security purpose also बुझीगल देन आस तापर स्कैनर केते सारा अच्छी देख इनपुट डिवाइसेस जाक जो हार्डवेयर हाँ डिफरेंट कम समस्त स्कैनर स्कैनर भी बहुत आम वाइडली यूज करूँ तुम जो डॉक्यूमेंट सब स्कैन करा तुमने तो परीक्षा जो दब फॉर्म फिलअप जो कल तुम जिते सर्टिफिकेट थी सबको स्कैन कल कि नहीं सबको स्कैन करके तुम जो फॉर्म फिलअप कल OSSC वेबसाइट हो OS हो से जगह स्कैन करके डॉक्यूमेंट सब अपलोड कल कि नहीं तो स्कैनर माने कहीं स्पेशल स्कैनर माने है एज इट इज जोटा तुम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थी सेम टू सेम सब देखा से आग ना जोटा तुम ऑफलाइन थिला से समय सब तुम डॉक्यूमेंट्स को जेरक्स करा जाउथिला जेरक्स करके से जो लफापारे भरिकी सेंड करा जाउथिला एबे सब ऑनलाइन हो गला मीन्स तुम स्कैन करके डॉक्यूमेंट पकई दियो सब जना पड़ सो स्कैनर इट इज यूज टू कन्वर्ट द डाटा एंड इमेज ऑन पेपर इनटू द डिजिटल फॉर्म सेम टू सेम से तुम डिजिटल फॉर्म हो जो तुम पेपर फॉर्म थी जो सर्टिफिकेटा से डिजिटल फॉर्म एज इट इज ओरिजिनल टाइप हो सो स्कैनर इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस एंड यूजेस लाइट एज एन इनपुट सोर्स to convert an image into the electronic form that can be stored on the computer. Scanner can be used for storing the documents in their original form that can be modified and manipulated later on. Then scanner stores image in both grayscale and color mode. The most common types of scanners are as follows. सेटा भी different type of scanner अच्छी जैसे कि हैंडल स्कैनर है फ्लैट बेड स्कैनर ये टाइप रो स्कैनर सब भी अच्छी निहाती देखी थी पढ़ी दूसरी आ कहीं डाउट रखा सो हैंडल स्कैनर जोटा कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज व्हिच कैन बी हेल्ड इन हैंड अच्छा से हैंडल कहगला सो दीज आर लेस एक्सपेंसिव एंड लेस वाइड हेंस इन ऑर्डर टू स्कैन ए सिंगल पेज इमेज मल्टीपल passes are required but their handiness is a major advantage of handheld scanner. तापर तुम flat bill scanner they are large and more expensive scanner that create high quality image. फ्लैट बेड स्कैनर हैव ए फ्लैट सरफेस ऑफिस मान करे जो स्पेसिकली जनरल आम यूज करूँ है तापर ड्रम स्कैनर भी अच्छी आर मीडियम साइज स्कैनर व्हिच इज रोलिंग ड्रम्स तापर माइक्रोफोन है माइक्रोफोन डिवाइस भी अच्छी यहाँ तुम माइक्रोफोन तो समस्त को जाना थी मुझे जो रेकर्डिंग करुँची यहाँ माइक्रोफोन यूज होना ना मोर डिवाइस यहाँ माइक्रोफोन मोर जो आवाज को यही माइक्रोफोन ही रेकर्ड करुँची है मुझे तुमको जहाँ पढ़ाऊँगी स्क्रीन टच रे स्क्रीन रे देखी किंतु फाइनाली मोर जब माइक्रोफोन रे जब मोर साउंड ही रेकर्डिंग न हो तुम जब शुणी न पार माने यहाँ भैल्यूलेस यूजलेस हो लास्ट को सो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट देख माइक्रोफोन यहाँ भी तुम गोटे इनपुट डिवाइस वी कैन सेंड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू ए स्पेशल मैनुअल इनपुट डिवाइस कॉल्ड microphone or mic. A mic convert the received sound into computer format
which is called digitized sound or digital audio तापर तुम शुणी पार्थ निहाती सब आजिकल तुम जोटा गोटे ऐप डाउनलोड कर ये जो मुझे रेकर्डिंग करुँची है ये रेकर्डिंग ऐप रे से मोर परमिशन नहीं कि कैमेरा देख साइड जो डट भी देखा जाऊँगी माइक्रोफोन ये सब रेकर्ड करुँची है सो माइक्रोफोन पर आउ कौन अच्छे आउ लास्ट अच्छी तुम इनपुट वेब कैमेरा देख कैमेरा आउ माइक्रोफोन यहाँ तो मुख्य अन्यटा तो अच्छी इनपुट करवा किंतु आउटपुट भी एगुड़ाक दूसरी ना है कि नहीं आम देखी भी पारुचे सो आजिकल सब यही भिसी माने वीडियो कॉन्फ्रेंस ये सब लैपटॉप मानक कुआड़े जावाक पड़ूनी से दिल्ली में थाउ कटक था भुवनेश्वर थाउ ऑफिशियल मीटिंग माने सब वीडियो कॉन्फ्रेंस भिसी रे होउची ये सब सिस्टम सब लगी वेब कैमेरा सो इट इज ए वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस वेबकैम इज ए डिजिटल कैमेरा अटैच टू कंप्यूटर्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन चैटिंग ये सब करा जाए ए कैमेरा कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर अलाउज एनीवन those are connected to the internet से तो भी connected है to view either a still picture or motion video of a user or other object. Nowadays webcams are either embedded into the display with laptops camera computers or connected to USB firewire part or Wi-Fi to the computer. बर्तमान इनबिल्ट भी आसुची जो डेस्कटॉप रे हेगला कि लैपटॉप रे ये कैमरा सेपरेट अब न आसिकी इनबिल्ट भी आसुची है ओके देन तुम पीसी कार्ड इज क्रेडिट कार्ड अच्छा पीसी कार्ड्स मीन्स क्रेडिट कार्ड साइज मेमोरी दैट इज आउटपुट इनपुट डिवाइस दैट फिट्स इनटू ए पर्सनल कंप्यूटर यूजुअली ए नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ए पीसी कार्ड इज द टेलीकम्युनिकेशन मॉडर्न फॉर नोटबुक कंप्यूटर्स एटा एतिकी सब सरीगला तुम इनपुट डिवाइसेस थिला हार्डवेयर बर्तमान आम देखा तुम आउटपुट डिवाइस है आम तो सब माध्यम आम इनपुट कले इनपुट है मीन्स आउटपुट हम कि नहीं खाली इनपुट तो हेनी ना इनपुट आउटपुट भी हम सो देख आउटपुट डिवाइस कौन कौन सब अच्छी सो आउटपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज्ड टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर प्रिंटर्स प्लोटर स्पीकर हेडफोन्स प्रोजेक्टर एक्सेट्रा व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बिलो है सो जान लो कौन कौन ये सब अच्छी से गुड़ा गोटे गोटे देखा है मॉनिटर प्रथम मॉनिटर देखा मॉनिटर प्रिंटर्स प्लोटर स्पीकर हेडफोन्स प्रोजेक्टर्स एवं देख माइक्रोफोन रे मोर ये माइक्रोफोन रे एटा मोर रेकर्डिंग है ये ऑडियोटा बट तुम जिते शुण आम मोबाइल स्पीकर अच्छी स्पीकर मध्यम से आउटपुट को आसो है सो फास्ट देख मॉनिटर देखा आमर कंप्यूटर रे निहाती जो एटा जो डेस्कटॉप मॉनिटर तो निहाती दरकार आम जहाँ किसी इनपुट करूँ से कारण रिजल्ट सब आसला ये सब आउटपुट देखार अच्छी कि नहीं सो तापाई मॉनिटर निहाती दरकार सो इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU कहुए VDU माने विजुअल डिस्प्ले यूनिट द मॉनिटर इज प्रोवाइडेड along with the computers to view the display result. A monitor is of two kinds, monochrome display monitor and color display monitor. A monochrome display monitor uses only one color to display माने monochrome माने mono माने single ना से है so monochrome display monitor uses only one color to display text and color. Display monitor can display 256 color किंतु जो अदर्सटा अच्छी से पूरा मल्टीपल कलर्स डिस्प्ले कर पारियो एट ए टाइम एंड इमेज ऑन द मॉनिटर इज क्रिएटेड बाय ए कॉन्फ़िगरेशन ऑन डॉट्स ऑल्सो नोन एज पिक्सेल्स यहाँ सब डट डट आकार थाए या तुम पिक्सल कहुए मन रखी था डट डट आकार थाए या पिक्सल कहुए है द रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज केते रिफ्रेश होची से गुडाक तुम देखि कैमेरा रे तुम गोटे फोटो काढिलो तुम कैमेरा रे गोटे फोटो काढिलो ताको टिके जूम करियो देखियो जूम करियो धीरे धीरे से सब डट तुम देखा दिबो हो कि नहीं सो the refresh rate of monitor is measured in hertz. The clarity of image depends on the three factors. से जो image तुम अच्छी से three factors depend करे resolution on screen, dot pitch से चलो और डिटेल रे देखिबा सो देखो रिजोल्यूशन निहाती तुम रिजोल्यूशन आइडिया आसी जाइथिबा तुम कंप्यूटर न हेले मोबाइल रे जो फोटो काढुछ सो रिजोल्यूशन ऑन स्क्रीन रिजोल्यूशन रिफर टू द नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एमिति थाए हला एटा हला हॉरिजॉन्टल और एम तुम वर्टिकल थाए एमिति हला वर्टिकल्स सो डायरेक्शन द रिजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर इज हायर व्हेन द पिक्सेल आर क्लोजर टुगेदर जिते पाखे पाखे लागिक थिबो सेते क्लियर तुम देखा जाओ फांका फांका जिते अधिक हम से तुम जो पिक्चर फाटी जाए कि तुम है तुम जो मेगा पिक्सल अनुसार बहुत पाखक को नेब दूर थे पूरा क्लियर देखा फोटो को जो तुम जूम कर देख से डट पिक्सल सब देखी जीव डट पिच सो तुम डट पिच
ইট রিফর্স টু দ ডায়াগোনাল ডিস্টান্স ডট পিচ মানে এটা তোমার ডায়াগোনাল মানে এই অ্যাঙ্গেল সেই অ্যাঙ্গেলକୁ থাকে সো ডায়াগোনাল ডিস্টান্স বিটুইন টু কলর পিক্সেল দ স্মলর দ ডট পিচ দ বেটর দ রিজুলেসন যেতে ছোট হব যেতে ক্লোজ হব সেতে ভালো দেখাଯିବ তারপরে তোমার রিফ্রেশ রেট ইট ইজ দ number by which per second the higher the refresh rate the more solid the image looks on the screen ହଉ তারপরে লাস্ট পয়েন্ট দেখো দ পপুলার টাইপ অফ মনিটর সেটা তোমার সিআরটি মানে ক্যাথোড রে টিউব এটা মনে রাখব ক্যাথোড রে টিউব সিআরটি ইট ইজ এ টাইপিক্যাল রেক্টাঙ্গুলার শ্যাফট হল রেক্টাঙ্গুলার মানে এই টাইপর এটা হল রেক্টাঙ্গুলার এই টাইপর তো ম্যাক্সিমম আমি ইউজ কରୁ হয় আর এটা তো স্কোয়ার ସବୁଆଡ଼େ সমান থাকে এটা তো ইউজ করা হয়নি স্পেশালি এটা আমি রেক্টাঙ্গুলার শেপর ହିଁ ইউজ কରୁ এই যে মনিটর হল সো ক্যাথোড রে টিউব ইট ইজ এ টাইপিক্যাল রেক্টাঙ্গুলার শেপ মনিটর দ্যাট ইউ সি অন এ ডেস্কটপ কম্পিউটার তো সিআরটি ওয়ার্কস ইন এ সেম ওয়েজ টু এ as a television. CRT has a vacuum tube. CRT works by moving an electron beam back and forth across the back of the screen. A screen covered with a fine layer of phosphorescent elements called phosphorus. Okay? So তুমি যেତିকি জানিবা কথা সেতিকি জানো বহুত অত্যধিক আমাকে ভিতরকু বি যাই রিসর্চ করিবার দরকার নাই আমাকে কম্পুটর সাইন্টিস্ট হবার দরকার নাই কিংবা পিএচডি করিবার দরকার নাই যেতিকি আমি জানিবা জরুরি এক্সাম ক্লিয়ার করিবার আছে গোটে কমন সেন্স রহিবা কথা মু যেতিকি বুঝাই দউছি সেতিকি সফিসিয়েন্ট হলা হয় না নাই ওকে সো টেনশন নবার কিছু নাই তুমি বারম্বার ইয়াকে দেখিব মু যে প্রকার তোমাকে ইজিলি তোমাকে এক্সপ্লেন করুছি গোটে মানে এক্সাম্পল ଦେଇକି তুমি আরামসে বুঝিଯିବ সো দেখো কেউ টাইপর আহরি স্ক্রিন সব আসি এলসিডি নিহাতি জানিথিব যে টিভি ফিভি বি আসুচি এলসিডি এলইডি যে লাইট বি আসুচি এলইডি বল্ব হ্যাঁ এই টাইপর তাহলে দেখিবা কোণ সেটা সো দেখো এলসিডি র অর্থ হল লিকুইড ক্রাইস্টাল ডিসপ্লে দিস স্ক্রিনস আর ইউজড ইন ল্যাপটপস রে ইউজ हुए एंड नोटबुक साइज पीसी स्पेशली टाइप्स ऑफ लिक्विड इज sandwich between two plates it is a thin flat and lightweight screen made of any number of color or monochrome pixel arranged in front of a light source एलसीडी यार फुल फॉर्म जानी थाओ लैपटॉप रे यूज हुए नोटबुक रे यूज हुए लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले है तापर आस तुम एलईडी माने लिक्विड लाइट इमिटेड डायोड है लिक्विड लाइट से तुम सी रे क्राइस्टल ई रे है लाइट इमिटेड डायोड इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इमिट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू इट एलईडी माने जो बल्ब जमती जले निकी सेमती स्क्रीन रो भी तो लाइट आसे ना आखि को लाइट न आसले आम केमती देखा सो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इमिट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू इट एलईडी यूजुअली प्रोडक्ट रेड लाइट but today LEDs can produce RGB माने red, green, blue light and white light as well. Okay. Now next आउ कोन देछि 3D monitor এটা different type of monitor देछि 3D monitor so 3D monitor it is a television that convey depth perception to the viewers 3D describes an image आजिकली त माने 3D देखि पारुथिबो देखो 2D माने এটা 2 डायमेंशन D माने डायमेंशन 2D কিন্তু 3D মানে দেখো এটা ধরো এটা 2D এটা হলা তোমার 2D ইয়াকু মু 3D কেমতি করিবা দেখো 3D এমতি করিবি ইয়াকু মানে तुमको লাগিব অরিজিনাল মানে সব ডাইমেনশন তুমি দেখি পারিবা হলা দেখো এটা হলা তোমার 3D এটা হিগলা তোমার 3D মানে তিনটি ডাইমেনশন এপটে আছে কিন্তু এটা তোমার ওনলি দুইটা ডাইমেনশন আছে প্লেন আছে এইটা ওটা ডাইমেনশন এইটা ওটা ডাইমেনশন আছে বাট এটা তুমি চারিপটে দেখি পারছো বুঝি পারছো না নাই এটা হলা তোমার 2D এটা হলা তোমার 3D মানে ঠিক অরিজিনাল দেখা দিব হলা সো 3D मॉनिटर इट इज ए टेलीविजन आजिकल तुम 3D मूवी देखुथ चश्मा लगे सिनेमा हल को जाइए जदि देखी नब केमती पूरा तुमको ओरिजिनल लगे है जमती आम लाइव पाखे बसले देखू सेमती मूवी जब सिनेमा चश्मा लगे देखा से ओरिजिनल लगे है सहीटा है कथा सो इट इज ए टेलीविजन दैट कन्वेज डेप्थ परसेप्शन टू द व्यूअर्स 3D describes an image that provides the perception of light when 3D images are made interactive then user feels involved with the scene and this experience is called virtual reality तापरे 5 नंबर है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT एंड एक्टिव मैट्रिक्स LCD एवं नाना प्रकार तुम मोबाइल रे स्क्रीन आसूँ कि एमलॉड कौन सब भेराइटी ऑफ स्क्रीन टाइप आसूँ है हो यहाँ तो सरीगला मॉनिटर स्क्रीन टाइप तापर आम देखा आउ गोटे जोटा कि प्रिंटर यही प्रिंटर भी डिफरेंट टाइप अच्छे इन डिटेल्स कहीं पढ़ाऊँगी कहीं जिते समय हेले भी कष्ट हेले भी कहीं सेकेंड टाइम आउ बनई हम ना समय नष्ट भी करवा ना तो एट ए टाइम कष्ट करके सब इन डिटेल्स पढ़ी दूसरी तो माने या कंप्लीट देखा है अधार देखिए छाड़ी पड़े किसी लाभ ना जोटा बुझुच कंप्लीट कंसंट्रेशन सहित कंप्लीट विथ पेशेंस ताकू बुझ ओके सो फाइनाली आम प्रिंटर भी अच्छी प्रिंटर आम हार्ड कॉपी जो पेपर माने पाऊ से भी दरकार ना
So a printer prints information and data from the computer onto a paper. It can print document in color as well as in black and white. The quality of printer is determined by the clarity of a print. The speed of a printer is measured in characters per second, lines per minutes, and per page per minute. सब प्रकार अच्छी. So character एटा हला CPS हला CPS माने C रे character per second. तापरे LPS माने L रे तमरो lines per seconds. आउ गोटे अछि तमरो P हला PPM देखि माने pages per minute हला. एटा character एटा lines एटा pages per minute. एटा per second तापरे per minute केते पेज बाहरिबो एई टाइप रो सब अच्छी. So printer resolution is a numerical measure of print quality that is measured in dots per inch. सेटा गोटे भी अच्छी. So printer are divided into two basic categories. गोटे impact printer अच्छी. This type of printer sticker strikes paper and ribbon together to form a character. In general आमे जोटा यूज करू से printer माने करे like a typewriter. Impact printer अच्छा impact printer जोटा कि तमरो typewriter मन रख typewriter हला impact printer. ओके आ कंप्यूटर रे जोटा यूज करा होची देखो कंप्यूटर भी डिफरेंट टाइप यूज करा होची. इम्पैक्ट प्रिंटर कैन प्रिंट ए कैरेक्टर ऑन एन एंटायर लाइन एट ए टाइम. पूरा लाइन को एट ए टाइम करिवो हला एट ए टाइम प्रिंट करिवो सेटा हला तमरो इम्पैक्ट प्रिंटर. दे यूज पिन्स और हैमर दैट प्रेस्ड इन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर. माने तमरो टाइपराइटर इम्पैक्ट माने तमरो टाइपराइटर जोटा आगो यूज करा होतला सेटा. दे आर लेस एक्सपेंसिव फास्ट एंड कैन मेक मल्टीपल कॉपीज विथ मल्टीपल पेपर. ओके बट जो हमरो कंप्यूटर यूज करा होची एगुडा को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. इट फॉर्म्स कैरेक्टर यूजिंग रोज ऑफ पिन्स व्हिच इंपैक्ट द रिबन ऑन द टॉप ऑफ द पेपर. देयरफॉर आल्सो कॉल्ड इज पिन प्रिंटर हला. तापरे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट वन कैरेक्टर एट ए टाइम. इट प्रिंट्स कैरेक्टर एंड इमेज एज ए पैटर्न और डॉट्स. Many dot matrix printer are bidirectional. That is, they can print the characters from the either direction, left or right. Then tomorrow daisy wheel printer. In daisy wheel printer, characters are fully formed on the petals like typewriter's key. These printers produce high resolution output and are more reliable than the dot matrix. जानी था तमे तो डायरेक्ट प्रिंट यूज करिवो किंतु टिकेट जानी था आ तापर तमर एमसीक्यू भी करिवो एतिकी बुझिले सफिशिएंट. Line printer, it is a high-speed printer capable of printing an entire line of text at once instead of one or more characters at a time. These are impact shaft character. Printers which print one line at a time. Print quality of line printer is not high. Then तमरा drum printer. कितने variety सब अच्छे. So an old line printer technology पूर्वरु जो करा होथिला बहुत किछि अछि एबे आमे देखिने किंतु अछि बहुत variety टाइप रो अछि सेटा. Image around a cylindrical drum and its printing mechanism. When the desired character for the selected position rotated around the hammer line, the hammer hit the paper. मो देखी से जो आगो जो पेपर मान करा होतिला सेटा तमरो अच्छा जो बाहाघर कार्ड करा जाए जानी करा नै से फ्रेम अछि कलर दिया हबो सेठी रखी के कार्ड को ताको कलर को एटा करा देबो सेही टाइप रा से सब अछि हला. तापरे आसो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. नॉन इम्पैक्ट देखो एटा सब आमे जोटा देखिले एटा हला इम्पैक्ट. एबे जो कंप्यूटर रे आमे जो यूज करा हबो आमे जो डायरेक्ट कंप्यूटर रे ऑप्शन माने प्रिंट ऑप्शन दे दउछु प्रिंट काढो एटा हला तमरो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. So this type of printer uses electronic chemicals and inject tamaro technology. They do not heat or impact the ribbon to print. It can produce high quality graphics and often a wide variety of fonts than impact printer. They are following type of non-impact printer. जेमति कि तमरो inject printer. It is a printer that places extremely small droplets of ink onto paper to create an image. गोटे इमेज क्रिएट करबा पई जो देखो फोटो जाको तमरो पासपोर्ट फोटो भी हेगला जोटा पूरा एग्जैक्ट सही भलो कैमरा रे भलो प्रिंटर रे एटा तमरो इंक रे कलरफुल वाला जोटा करियो एटा हला तमरो इंजेक्ट प्रिंटर. हाई क्वालिटी थिबो फॉर्म कैरेक्टर एंड प्रिंट्स हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स हला एटा हला तमरो इंजेक्ट प्रिंटर. ओके तापर आ कोन कोन देखिबा तापर अछि थर्मल प्रिंटर. इट यूजेस हीट ऑन द केमिकली treated paper to form characters. Fax machine that use rolls of papers are also thermal printer type. It is relatively slow, expensive and require special paper. माने जोटा हमर बैनर फैनर जो तैयारी करा होछि बैनर आदि काली देखुथिबो बैनर सब यूज करा सहीटा. Then our ledger printer. It provides the highest quality text and image for personal computer. Ledger printer जोटा they can print in different fonts. That is type, style and size.
Laser printer uses laser beam onto photosensitive surface for printing. It prints high quality graphics and more expensive than image printers. Next tomorrow देखो electromagnetic printers. Electromagnetic or electrophotographic printers are very fast printers and they fall under the category of page printers. The electrographics technology have developed from the paper copier technology. अब last tomorrow अच्छी electrostatic printer. These printers are generally used for large format printing. They are favored by the large printing shop because of their ability to print fast and making low cost. हाँ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एइथिरे जो तमरो बड़ बड़ जो बैनर तैयारी करा है एटा हैला ओके तापर आउ कोन कोन रहिला आउ तमरो प्लोटर कोन प्लोटर so it is an output device प्लोटर भी तमरो output device that uses a pen pencil marker जो यूज करा होची आजिकली देखो ए जो बड़ बड़ स्क्रीन रे आजिकली पाठ पढ़ा होनी कि बड़ बड़ स्क्रीन रे आजिकली ऑनलाइन रे जो पाठ पढ़ा होनी ए सब पेन यूज करा होची पेंसिल यूज करा होची मार्कर टाइप यूज करा होची सेटा हला सो other writing tools for making vector graphics. A plotter is a special kind of output to the channel like a printer that produces image on the paper. They are mainly used to produce large drawing or images such as construction plans, blueprints or mechanical objects. Then our AutoCAD, CAD, CAM. Flatbed plotter. These plotters are of small size to be kept on table with restriction of paper size. Then our drum plotter. These plotters are a big size using rolls paper or unlimited length. तुमर जो बुक्स जाक होथिबो बुक्स जो प्रिंट करा जाउची बुक्स ए जो बुक्स जाक बड़ बड़ बुक्स जाक जो करा होची से माने तार केमती करूचंती ए प्लोटर रे ही तो करिकी तापर ताकू काटी दउचंती हला ताकू काटी काटी की बुक्स सब करा होची एटा प्लोटर हला तम सहीटा तापर आसो देखो स्पीकर हला it is an output device that receives sound in the form of electric unit हला ए जो स्पीकर मोर कथा को किए माने सुनुची स्पीकर सुनुची जोटा कि आमे माइक्रोफोन ताकू कहूछु जोटा कि कन्वर्ट करूची हला आ तुमे तुमर स्पीकर रे सुनिबो सेटा सो इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव्स साउंड्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट नीड्स a sound card connected to CPU that generates sound via a card है स्पीकर भी तमरो आउटपुट डिवाइस सो these are useful for listening music आमे ए जो मोबाइल रे भी अछि लागिन ए जो स्पीकर अछि है ए जो स्पीकर है कि नहीं सब एमते गुटे स्पीकर अछि हाव हला आको माइक थिला ए स्पीकर हिला है कि नहीं so these are useful for listening music for being audible in seminar during presentation etc computer speaker are the speaker which are attached internally or externally to a computer system then तमर हेडफोन आमे आउटसाइड जो लगो छ ईयरफोन हेडफोन एगुडा कभी आउटपुट डिवाइस these are a pair of small loudspeaker or less commonly single speaker held close to a user's ear and connected to a signal source such as an audio amplifier radio CD player or portable media player they are also known as stereophone or headphone अब लास्ट को देखो तापरे प्रोजेक्टर्स फाइनली आमे जो मूवी देखुचे बड़ बड़ हॉल रे जो मूवी देखुचे है मूवी ये सब देखुचे कि नहीं आजिकल क्रिकेट भी सब देखा होची बाहर ये सब है तुम प्रोजेक्टर सो प्रोजेक्टर इट इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्रोजेक्ट इनफॉरमेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन टू ए लार्ज स्क्रीन सो इट कैन बी व्यूड by a large group of people simultaneously. Projectors are widely used for classroom training or conference halls with a large audience. It provides a temporary output display. It is memory किछि नुआ एटी खाली डिस्प्ले करियो हला so there are mainly two types of projectors LCD project and TLP projects दी टाइप रो अछि तापर किछि आमे जानिले एटा इनपुट जानिले आउटपुट जानिले तापर एटा अछि किछि बोथ माने दी प्रकार काम करियो इनपुट काम भी करियो आउटपुट काम भी करियो हला बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस so seମିତି few devices that give input and also show or get the output through same device there are semane किए modem हे गले नेटवर्क कार्ड से गला टच स्क्रीन हे गला है ना नहीं मु जो यूज करू एटा टच स्क्रीन एटा इनपुट भी करू एबे तापर आउटपुट भी आमे जो देखु छे हला कि नहीं तापर हेडसेट हे गला हेडसेट्स कंसिस्ट ऑफ स्पीकर एंड माइक्रोफोन एटा भी माने जेते बेले मोर रेकॉर्ड करू माइक्रोफोन रेकॉर्ड करू आ जेते बेले मु सुनु सेटा एज ए स्पीकर से यूज होउची सो एटा इनपुट भी हला आउटपुट भी हला तापर तमरो फासी माइल जेटा कि फैक्स हला मु ताको इनपुट कली आ जने देखि पारला सो एटा तमरो मल्टीपल काम हला सेपटे से देखिला इनपुट एंड आउटपुट हला प्रिंटर देन तमरो ऑडियो कार्ड साउंड कार्ड एक्सेट्रा ओके सो इनपुट आउटपुट माने एमती जो लिखा होचे इनपुट और आउटपुट सेटाला आई
ଆଉ ଏଇଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା input output port. The peripheral devices can be connected to computer in several ways. Input output ports are the external interface that are used to connect input and output devices like printer, monitor, and joystick to computer. The I/O input output devices are connected to the computer via serial ଆଉ କ'ଣ parallel port, universal serial bus, ଯୋଉଟା USB କହୁଛ USB ର ଅର୍ଥ କ'ଣ universal serial bus ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପୋର୍ଟ ବି ଅଛି, ପାରାଲାଲ୍ ଅଛି, ସିରିଏଲ୍ ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଅଛି, ହଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏତିକି ତ ହଉ ସାରିବା କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ସବୁ ଏମିତି ପଢ଼, ପ୍ରଥମେ କନସେପ୍ଟକୁ ପଢ଼, କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଇସବୁ MCQ ଯେତେ ଅଛି ବୁକ୍ସ ଯଦି ରଖିଛ ବୁକ୍ସ, ଯଦି ନୋଟ୍ସ କରିବ ନୋଟ୍ସ କର, ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପ୍ ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କର ହେଲା, ଆପ୍ ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କର, ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଥିରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଦେବ, ସବୁ ଆସିବ ଏସବୁ ହେଲା। ହଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ସାରିଦେବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ନୋ ଇସ୍ୟୁ। ସୋ ପାରାଲାଲ୍ ପୋର୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ interface for connecting 8 or more data wires ହେଲା। ପାରାଲାଲ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି ଜାଣୁ, ଏଇଟା ପାରାଲାଲ୍। ସୋ ଏଇଟା ତୁମର ଦେଇଛି କି 8 or more data wires, the data flows through the 8 wires, ଆଠଟା ହେଲା, 8ଟା ୱାୟାର ଦେଇକି simultaneously they can transmit 8 bits or data in parallel. As result, parallel ports provides high speed data transitions. Parallel ports is used to connect printer to the computer. ଦେଖ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇ parallel port provide high speed data transition ହେଲା, ଆଉ ତୁମର ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ତୁମର ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟ 2 ନମ୍ବର, it transmit 1 bit of data through a single wireରେ, ପାରାଲାଲ୍ ମାନେ ଏଇଟା 8ଟା ହେଲା, 8ଟାରେ ଗଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ମାନେ ଏଇଟା ତୁମର ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍, ସିରିଏଲ୍ ପୋର୍ଟ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ହେଲା, ପୁରା ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍। Since data is transmitted serially as single bit, it provides এটা ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଯାଉଛି, ସ୍ଲୋ speed data transition. It is used to connect external modems, routers, barcode reader ହେଲା, ସିଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟା ଥାଉଛି କାମରେ ସେଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ USB, ମୋଷ୍ଟ ଆମେ USB କହୁ। ସୋ USB ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଏଇଟା ତୁମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମନ୍ ଆଣ୍ଡ ପପୁଲାର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ପୋର୍ଟସ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ହେଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସରେ ଥାଉଛି କି ନାହିଁ ତୁମର ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ଏଇଟା କ'ଣ USB ତାକୁ ସେଇ ଭିତରେ ଇନସର୍ଟ କରୁଛ କି ନାହିଁ ସେଇଟା। ଏବେ ଯେଉଁ ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଏବେ ମୋବାଇଲରେ ଆସୁଛି ଟାଇପ୍ ସି, ନାଇଁ କି ନାହିଁ, ଟାଇପ୍ ସି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇପ୍ ସି ପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ସେମିତି 8-10 ପ୍ରକାର ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତାର ପୋର୍ଟ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ କମନଲି USB ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ସୋ ନର୍ମାଲି 2 or 4 USB ports are provided on a PC. USB also has the plug and play feature which allows devices ready to run. ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ସର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲଗ୍ ସ୍ପେଶିଆଲି USB ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେଥିରେ ଇନସର୍ଟ କରୁନି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ସେଇ କଥାଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଛି ତୁମର ଫାୟାରୱେୟାର ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କନେକ୍ଟ ଅଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ multimedia devices like video camera. Fireware is an expensive technology used for large data movements. Hard disk drive and new DVD drives connect through fireware. It has data transfer rate of up to 400 MB per second ହେଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ Tit-Bit, ଯେଉଁ Tit-Bit ମାନେ MP3 ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, it is an audio coding format, only audio for digital audio which uses a form of lossy data compression. ତାପରେ the I/O devices that are attached extremely to the computer machine are also called peripheral devices. ସେ ଯାହା ବି ତୁମର ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାରକୁ ତୁମେ ପେରିଫେରାଲ୍ ବି କହିପାରିବ। ଦେନ୍ ସ୍ପିଚ୍ ରିକଗ୍ନିସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବି ଅଛି, କ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ଭଏସ୍ ଡାଟା ଇଣ୍ଟୁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ବାଇ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ହଁ ନିହାତି, ଏବେ ଯେଉଁ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ସ୍ପିଚ୍ ରିକଗ୍ନିସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର CC ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ CC ଯଦି ଅନ୍ କରିଦେବ, ଏ ଯେଉଁ ଟପ୍ରେ ଏଇ ପାଖରେ ଥାଏ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଦେଲି ସେଇଠି ତୁମର ଏଇଠି ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ଆସିବ, ତାହେଲେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା, ସ୍ପିଚ୍ ରିକଗ୍ନିସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଡ଼ ହେଇକି ବାହାରିବ, ମୋର କଥା ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବାହାରିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଏ ଡମ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ହେଲା, ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲି ଆନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଡାଟା ଫ୍ରମ୍ ଦ CPU। ସୋ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ପେସେନ୍ସର ସହିତ କେତେ କାମ୍ କୁଲ୍ ହେଇକି ଏତେ ସମୟ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଡ୍ କଲି, ବନେଇଲି। ସୋ ତୁମେ ବି ଏମିତି ସବୁ ଇନବିଲ୍ଟ ତୁମ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର। ପେସେନ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର, କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ ପଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ପାଠ ପଢ଼, ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ସୋ ଏମିତି ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଓ କନସେପ୍ଟ ବି ଆସିବ, MCQ ବି ଆମେ କରିବା। ଆଉ ତୁମର ଆପ୍ରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ମୋର ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଜ୍ କର। ଦେଖ ନମ୍ବର ଆଉ ଥରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି 76829, ତୁମେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଲା, 76829761120, ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି କରିବ, ଏନି ଡାଉଟ୍ସ କଲ୍ ବି କରିପାରିବ, ନୋ ଇସ୍ୟୁ।
टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करो, पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप रे तुम सब अपडेट दिया से भी जॉइन करो, ऐप भी मॉक टेस्ट दियो, ठीक अच्छे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए ग्रेट डे।